अम्पी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बाबा गरिया मिशन जमातिया होदा त्रिपुरा द्वारा एक विशेष फल वितरण अभियान का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम बाबा गरिया मिशन के सिल्वर जुबली वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य अस्पताल में भर्ती मरीजों के बीच सेवा और मानवता का संदेश पहुंचाना था। कार्यक्रम के दौरान मिशन के सदस्यों और स्वास्थ्य कर्मियों ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों में जाकर मरीजों को फल वितरित किए तथा उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस अवसर पर मिशन के पदाधिकारियों ने कहा कि समाज के जरूरतमंद लोगों की सेवा करना ही संगठन का मुख्य उद्देश्य है। फल वितरण अभियान में डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मचारियों तथा मिशन के स्वयंसेवकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। मरीजों और उनके परिजनों ने इस मानवीय पहल की सराहना करते हुए बाबा गरिया मिशन के प्रति आभार व्यक्त किया। समाज सेवा और मानव कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए बाबा गरिया मिशन ने भविष्य में भी ऐसे जन कल्याणकारी कार्यक्रम जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया। Chamung MOIAL Jamatia Sangan MOIAL থেকে রজাক মান हमके ini Sangan MOIAL Jamatia Hoda Bawa गरिया मिशन में 25 বছর আমি নরমালি পয়সা পাওয়া যায় আগাম প্রোগ্রাম হিসেবে কল্প করতে পারি আবার satu yang sama ini Jamatia Hoda Sangan MOIAL পক্ষ থেকে তিনি কিছু ফল বাচ্চার বলে মানে বাবা गरिया मिशन Jamatia Hoda বাই চালকরা 25 বছর সাধনা মানে উপলক্ষে কিছু প্রোগ্রাম পাওয়া যায় বলে আমরা বিভাগে দেখাইবে কাহিনী প্রোগ্রাম করে বাংলাদেশ বুঝলো তুই সবাই মেসেজ Jamatia Hoda নিকে রোগ ফাইছাল 25 বছর কামাল দিবে নিজে রোগী তমে ন ফল পকড়া বাকলে মেন দাও yang to mode Central Bawa गरिya Mission Bosis Bosok Kamani MOIAL Rok Hospital Lewo Bisa Hai mau Hai to Hai jalan Yaphar Jamatia Hoda ni sini bawa गरिya Mission bo sini kasih saya mani boni bangun sini bono besar sini dokter rugi lagi sini bono apa boy sini oro dia oro rugi rono korpo ras seperti itu coba lagi ছিলেন চিনি Jamatia Hoda বাই নাইটল জাত বাবা गरिया মিশন চলেই তো মনে ও বাবা गरिया মিশন নি 25 বছর সাল পুংমানি নরগৈ
silver jubilee yakiba rufai sal palayani thangi tango buskang 13 tarik June. As a part of Bawagori mission silver jubilee, no tini Central Bawagoria mission by Dagezak, Bibino Para, Moyal, Tini Bista Moyal Tongo, Tai Tinsha, Dosta Luku Tongo, Protiti Luku, Sapai Obijan, Tai Bibino Kela, Dolani program Busole Tongo, Tini Tai Bista Moyal Bahine, Protiti Moyalas, Tini, Sapai Obijani, program Chole Tongo, or Silver Jubilee Ongo Hisabe. Tini Chung, or Ampi CHC Santala, Highlandman Hikalina, Silver Jubilee Ongo Hisabe, Tini or Zara Rugi, Tongarana, Chung, Isa, Paul Pokra Bitoron Kayi, Zahateboroni, Sasta, Susta Onglanton, Ebon, Jenny Jamatia Dopani, Take Kisuta Junet, Haimani Bangi, Tini Bawagoria, Tini Buskani, Ring Sirungmani, Tai, Sak Hamya Kusuk ni Beremo, Tilang Langting, Ba, here Bunny Hamari Rowi, Singno, Kaham Kirankaton Langting Haini, Masawi, Tini Algasha, Sikonsa, Paul Bitorani program Highland, Zena Hamba. Chini Jamatia Hoda by Bawagoria mission 25 years completing money bangoi Jauran de Sangan MOIAL ni Take Chini Hospital Chini Sak Hamya fruits and sweet distribution Kajak money bang and Belai and department take a plus hospital SAMYC and Belai Kha Mazanoka Tai Asaka is in future among Tai program Kayi Philo Banglathang by school Lathang hospital Lathang, so Haken coordination Kaye, future Busung, Tai Kusuk Agongnai, Tai and Mama Bawagoria mission, Tina Hoda, Tai Kusuk Kalatungi, Bawagoran Tanibu, and Yasamun Anitong. Sini last famous kaisa block level drug awareness in Ampi community hello और जगह sini theme तो और जगह संग awareness खाइला मन पूरा अंग तेनी साब चुगो sini और last next week থেকে waste center মানে যেটা আগে মহকুমা হাসপাতাল পর্যন্ত মানে ওয়েস্ট এবং অপোয়েড সাবস্টিটিউশন থেরাপি সিনর ক্লিনিক খুলক তাক जों সেই দङ ও ক্লিনিক স যে ড্রাগ নানাই রনো जों ড্রাগ রো মানে আস্তে আস্তে টেপারিং খাই বরনো या কারণে বাঙ্গৈ जों তাক সিনর চেঞ্জাক দङ ফুল ফ্লেজ ইয়া কো নেক্সট উইক থেকে जों আশা খাই ফুল ফ্লেজ নাই সিনর যে এডিক্টেড যে নানাই রকনি লিস্ট বো দङ বনতैनो जों आस्ते आस्ते सामखायलाय दङ ओंका आं जे सराय थांनाय र स्कुल थांनाय बा कलेज थांनायनि थानि नङाबो कय मुजुगो ड्राग्स सावै दिनि आसे लाइफ कामा फ्यूचर कामा थिनां कानो लसता खायबायदि बनि बदला स्पोर्ट्स थंदि म्यूजिक खायदि बिनो रकम प्रोग्राम जेटा सोशल वर्क खायदि बना आं कसारनाय एताय जों और जेतो सिनि हाहोदानि बरक दङ संगमन जों बरक बाय प्लास जेसिनि एडमिशन लेवल तंने बरक बाय सालायै किसा कतर के जों इन कमिंग डेज हो किसा ड्रग अवेयरनेस 3-4 जगह खायनि किसा प्लानिंग नालायनि आं आसा